डबल सप्टा डबल बॉर्डर और ब्लाउज पीस वर्क इटा आसी प्राइस वाइज इटा उटे बहुत बढ़िया कलेक्शन है यूनिक डिजाइन रो डबल सप्टा अछि देखुन डबल बॉर्डर रे अछि और बहुत बढ़िया कलर कॉम्बिनेशन अछि ब्लाउज पीस वर्क रो तो बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन अछि देखुन तले छोट छोट सप्टा भी पड़ी छे देखुन यूनिक डिजाइन पूरा अछि ना पूरा धड़ी रो काम भी देखुन बढ़िया लागु छे मेहंदी कलर बेबी पिंक रो कॉम्बिनेशन अछि ना पूरा यूनिक डिजाइन रो सप्टा भी तो इटा दे दै छै आ तले इटा स्वा डिजाइन अछि ना डबल स्वा रे अछि स्टार सप्टा और राउंड सप्टा ऊपर अछि एते बढ़िया लागु छै सुंदर डिजाइन दे अछि जेटा इटा दुई धाड़ी इटा यूनिक डिजाइन सप्टा अछि आ दुई धाड़ी इटा केसपट्टी सप्टा अछि देहरो काम जेंता छै बॉडी रो काम और ब्लाउज पीस वर्क भी हे डिजाइन आसी जाबा पूरा सेम डिजाइन आसी जाउ छै कम कम प्राइस रे सब आसी जाउ छै ब्लाउज पीस कत डिजाइन रे इटा ब्लाउज पीस वर्क अछि हेलो फ्रेंड्स इटा हमें आसी जाइछु सीमंतनी संबलपुरी साड़ी कलेक्शन निके आज हमें केते रु केते साड़ी देखमा हमें आज 1600 रु देखमा 21 साड़ी देखमा आज 1600 रु नै करी पूरा हाई प्राइस तक देखमा ना 12000 तक सब देखमा आज इटा फर्स्ट बॉक्स साड़ी देखि देमा इटा बॉक्स साड़ी देखि देमा इटा बॉक्स साड़ी 200 रु स्टार्ट हेबा देखो इटा 200 टंका रु 200 टंका रु स्टार्ट हे जाउ छै आ इटा केते टंका पड़छे बॉक्स वाला इटा 200 टंका लेखन पड़छे ई बॉक्स वाला इटा देखुन 600 रे आसबा इटा 600 रे आसी जेबा देखुन इटा 600 टंका रे आसी जाउ कोन लागी इटा टिके इधर कपड़ा अलगा इधर कपड़ा अलगा लागे आ इटा देखुन आसी जेबा 700 रे आसी इटा आसी जाउ छै 700 टंका रे देखुन 700 टंका रे इटा आसी जाउ छै इटा टिके माने तार इटा क्वालिटी बेसी माने भल अछि तो टिके अधिकार से आसीबा देखुन एडे आसीबा माने हमर धोती गामछा भी आसीबा गामछा माने भी देखुन आसी जेबा एटा देखुन धोती गामछा भी आसी जाउ एडे देखुन गामछा आसीबा धोती माने भी आसी जेबा एटा देखुन हमर से जोथा जन माने धोती गामछा मिक्स हे करी छी एटा जोथा माने भी आसी जाउ छै एटा 500 लेखन पड़बा एटा 500 लेखा पड़ु छै आ गामछा माने 100 रु स्टार्ट होचे 500 तक स्टार्ट होचे 100 टका रु 500 तक स्टार्ट अछि इनु तो 60 माने भी इटा आसी जाउ छै ढीला माने आसी जेबा देखुन इटा देखुन ढीला माने भी सब देखुन आसी जेबा इटा ढीला आसी जाउ छै सब इटा केते केते टंका पड़ु छै इटा 800 लेखन पड़बा ढीला माने इटा 800 टंका लेखा पड़ु छै देखुन 800 इटा गुटे पड़बा इटा इटा 1800 आसी इटा 1800 टंका 1800 टंका रे आसी जेबा हां और इटा देखुन सब मिलन साड़ी माने याडे सब हैंगिंग करा है माने केना रखा है देखुन इटा जेंड जहा के पसंद लागबा नै स्क्रीनशॉट नै करी WhatsApp नंबर जे स्क्रीन रे फ्लेक्स होचे नु पठे देले फुल साड़ी रो फोटोटा और प्राइसटा मेंशन कर देबे याडे अछि हमर देखुन देखुन या संबलपुरी साड़ी अछि देखुन इटा 500 रे आसबा ब्लाउज पीस आसबा पूरा संबलपुरी डिजाइन रे आसी जेबा इटा प्रिंटेड रे ना प्रिंटेड रे आसबा संबलपुरी डिजाइन रे पूरा इटा देखुन 300 रे आसबा इटा देखुन इटा सब प्लेन वाला 300 रे आसी जेबा इटा ब्लाउज पीस ना आसी ना ब्लाउज पीस ना आसे इटा 300 रे आसी जेबा हमर याडे अछि देखुन पेचवर्क साड़ी अछि देखुन 1500 रु 3000 तक अछि इटा पेचवर्क साड़ी माने आसी जाउ जेता कैटलॉग अछि पूरा हेंता सेम आसी जेबा तार कलर डिजाइन सेम आसी इटा 1500 रु स्टार्ट हे जाउ छै पेचवर्क साड़ी 3000 तक स्टार्ट अछि देखुन इटा उटे नवा डिजाइन आसी छै हां जहा के भल लागु छै पेचवर्क साड़ी माने फोटो मांगी देले फुल साड़ी रो फोटो माने मिली जेबा एटा देखुन 21 साड़ी अछि हमर 1600 रु स्टार्ट अछि 21 साड़ी एटा 21 साड़ी 21 हां 21 साड़ी देखुन एटा सब कलर वैरायटी सब मिली जेबा एटा कलर वैरायटी मिली जेबा ने देखुन एटा सब माने डिजाइन माने सब अलग अलग आसी एटा सूट पीस सिलामी वाला बिलो तो बहुत बढ़िया लागबा ने के 5.5 मीटर एटा आसी जेबा आ इतार प्राइस टा केते रहउ छै इटा 1600 स्टार्ट अछि 1600 सब 1600 लेखन पड़बा जेंडा भी आपन नेबे सब 1600 पड़बा इतार भी सब डिजाइन अछि ना साड़े भी देखुन इटा आसी जेबा इटा देखुन गुटे हमर पापा सिल्क साड़ी इटा पापा सिल्क रे आसी जाउ छै देखुन आसी जेबा देखुन इटा पापा सिल्क रे आसी गला इटा पापा सिल्क देखुन आसीबा इतार स्टोन रो भी आसी जाय छै इटा पूरा पाटो मिता लागछ ना इटा भी पूरा पाटो बे लागसे आ इतार प्राइस टा केते रहउ छै इतार प्राइस टा 1200 1500 एंता आसबा हेंदा आसु छै इटा देखो स्टोन आसी इटा प्लेन आसबा हां इटा स्टोन वर्क रे आसबा इटा 1200 रे आसी जेबा इटा 1200 टंका रे आसी 1200 टंका रे आसी जेबा आ इटा देखो गुटे 1500 रे आसबा माने प्रिंटेड वाला इटा देखुन 1500 रे आसबा इटा केते बढ़िया पूरा पाटो भलिया लागबा इटा हां इटा 1500 टंका रे 1500 रे देखुन इटा 1500 टंका रे आसी जाउ इधर ब्लाउज पीस भी पूरा आसी जेबा इधर ब्लाउज पीस भी आसी जाउ छै ना देखे दमा देखु एटा देखुन इतार आंचल देखि दमा आंचल देखुन एंता आसबा आंचल देखुन आंचल डिजाइन भी बहुत बढ़िया लागै छै केते बढ़िया लागै छै देखुन इधर ब्लाउज पीस एंता आसी ब्लाउज पीस भी आसी जाउ छै 1500 टंका रे 1500 टंका रे 1500 टंका रे इटा आसी छै इटा भी पूरा पाटो मिताल सही पूरा पाटो बाय शाइनिंग आसु जे डिजाइन भी हेंता आसी तार परे हम देखमा 1700 रु संबलपुरी साड़ी देखु 1700 टंका रे संबलपुरी साड़ी देखमा इटा देखुन 1700 टंका रे 1700 टंका रे आसबा इटा अछि सुमति कलर रे ना हां सुमति कलर रे सुमति रे ब्लैक रो कॉम्बिनेशन আছে तार आंचलटा ना ब्लैक कलर भी आसी जेबा आ इटा 1700 टंका रे आसी शाइनिंग भी 1700 टंका रे आसी जेबा
एजेड मान के पिनभा ले भी बढ़िया आसबा देबार थइबार रे इरे केते एटा देखो 1800 रे आसी एटा 1800 टका रे 1800 1700 एटा 1800 ई प्राइस रे बहुत सारा कलेक्शन आसी ना देखो यारा देखि दम सब माने स्टॉक माल भी रखा है छे इरे स्टॉक माल सब एंती करी अछि केते सारा कलेक्शन अछि देखो यारा देखो ड्रेस माने भी आसी जाउ छे सब माने हेडा तो हैंगिंग करी के जते रखा है छे कुर्ती शर्ट भी आसी जेबा इरे कुर्ती शर्ट भी आसी माने देखो आसबा सब साइज रो आसी जाउ छे इरे हां देखो ने सब साइज कुर्ती माने आसी जेबा फुल हाथ रो आसी जेबा फुल हाथ हाफ हाथ रो सब आसी जेबा हाथ रो शर्ट माने भी आसी जाउ छे सब तार बाद देखि दमा इटा देखमा हमें इरे उठे देखो इरे उठे आसीला सॉफ्ट डिजाइन रे ना इटा सॉफ्ट डिजाइन रे फुल बॉडी रे पूरा सॉफ्ट अछि फुल बॉडी रे आसबा त सॉफ्ट आ इरे प्राइस टा केते रहउ छे इटा 2700 रे आसी इटा 2700 टका रे आसी होछि फुल सॉफ्ट अछि देखो सॉफ्ट रे बॉडी रे इधर आंचल देखुन भी सॉफ्ट रे ही आसी आंचल भी सेम सॉफ्ट डिजाइन रे आसी जाउछि इटा देखुन 2600 रे आसबा इटा 2600 टका रे देखुन इटा डबल कलर रे अछि ना डबल कलर रे अछि तार आंचल एंता आसबा ब्लू कलर रे हां ब्लू कलर आंचल और रेड कलर फुल बॉडी टा इटा शाइनिंग भी तो बहुत बढ़िया लागुछि शाइनिंग तार बाद इटा उठे इटा भी देखुन 2600 रे आसबा सिंगल आंचल एंता आसबा स्वस्तिक रो आंचल आसी जीवा देखो आंचल अछि देखो आ तार फुल बॉडी टा किछि एंता इटा होछि फुल बॉडी टा एंता आसबा 2600 टका 2600 टका रे आसबा तार बाद इटा 2900 रे आसबा 2900 टका रे 2900 टका रे इटा आसी जीवा इटा होछि 2900 आंचल देखुन एंता आसबा ग्रीन कलर रो आंचल आ इटा होछि फुल बॉडी टा एंता आसबा हे समान डिजाइन के कलर अलग अलग अछि कलर टा खाली अलग अलग अछि हे 2900 टका रे आसी 2900 टका रे आसबा इटा देखुन 2400 रे आसबा इटा आसी वाला 2400 टका रे देखो इटा भी सॉफ्ट डिजाइन रे अछि हां लाइट कलर संगे रखो रेड कलर कॉम्बिनेशन अछि इटा होछि फुल बॉडी टा सॉफ्ट छोट छोट सॉफ्ट रे भी आसी जाउछि ऑरेंज संगे 2900 रे आसबा हां बटरफ्लाई रो डबल कलर ऑरेंज कलर संगे अछि हमर ब्लू कलर इटा होछि आंचल टा ब्लू कलर रे हां आ इटा होछि फुल बॉडी इधर ब्लाउज पीस पर तो ना आसे हमें तार सेम कलर रो ब्लाउज पीस दे देमु इटा प्राइस टा इटा 2900 अछि 2900 टका रे आसी जेबा तार भी सेम प्राइस देखो 2900 रे आसबा येलो कलर रे ग्रीन रो कॉम्बिनेशन ना ग्रीन रो कॉम्बिनेशन इटा होछि आंचल टा देखो आंचल टा आ फुल बॉडी टा टिके देखि फुल बॉडी टा देखो एंता किछि इटा होछि फुल बॉडी टा 2900 रे मात्र आसी जेबा तार बाद इटा उठे आसी देखो नंबर आसबा 2600 रे आसबा इटा रेड संगे सीमेंट कलर ना सीमेंट कलर अछि इटा होछि आंचल एंता आसबा आ इटा होछि तार फुल बॉडी टा 2900 कम कम प्राइस रे केते बढ़िया बढ़िया साड़ी माने एटा सब 3000 भीतर साड़ी माने ना 2000 3000 भीतर साड़ी माने सब इटा काहे के व्यवहार देबार लागि निजे पिनभा लागि बहुत बढ़िया कलेक्शन अछि देखो इटा उठे आसीला फुल सॉफ्ट रे साड़ी टा अछि एंता इधर संगे समान अछि बाकी टिके अलगा अछि तार मझिरे सॉफ्ट ना आसी तार मझिरे सॉफ्ट आसी आ इधर प्राइस टा केते रहउछि इता प्राइस टा अछि 2700 रे आसबा 2700 टका रे आसी तार आंचल देखि दमा इटा होछि देखुन तार आंचल टा इटा कॉफी कलर रे अछि इटा डीप मेरून कलर रे आसी जेबा हां इटा होछि फुल बॉडी टा आसबा इटा गुटे आसीला ग्रीन कलर रे हां इटा भी 2700 रे आसबा देखुन लाइनिंग हेइछे इटा भी 2700 हां इटा भी 2700 रे आसबा इटा होछि कॉफी कलर आसुछे ग्रीन कलर तार बॉर्डर फुल बॉडी टा आसी जेबा देखुन इटा भी बहुत बढ़िया कलर रे इटा गुटे आसीला येलो कलर रे देखुन येलो आ कॉफी कलर और रेड कलर कॉम्बिनेशन रे अछि बहुत बढ़िया कलेक्शन सीजन लागि बढ़िया आसबा देखुन ए तो बियाह सीजन चाली छे हां बियाह सीजन लागि बढ़िया लागबा आइटा हल्दी फंक्शन लागि बहुत बढ़िया लागबा पिनले हां 3D पैटर्न रे अछि तार बाद इटा गुटे आसी गेला देखुन कॉफी कलर रे हां इटा कॉफी रेड रो कॉम्बिनेशन रे अछि देखुन इटा होछि 3000 इटा आसबा देखुन हां इटा केते टका पड़छ इटा 3000 टका रे आसी जाउछि इटा होछि आंचल किछि अछि इटा फुल बॉडी टा 3000 टका रे इटा आसी जाउछि तार बाद इटा भी देखुन 3000 रे आसबा इटा भी 3000 टका रे इटा भी 3000 रे आसबा 3000 रे आसुछे इटा भी लाइट कलर रे बहुत बढ़िया कलर रे अछि तार आंचल टा रेड कलर आसी जेबा इटा फुल बॉडी टा देखुन से चौड़ा बॉर्डर टाइप काम हिचे चौड़ा बॉर्डर भलिया लागबा तार बाद एंदा तो बहुत सारा कलेक्शन अछि थोड़े खाली दुकान के विजिट करूं बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन आपन मान को मिल जेबा इटा ब्लैक कलर तार आंचल आसी जेबा आ इटा फुल बॉडी टा देखो रामागिरी रे आसी रामागिरी रे हार्ट डिजाइन अछि हार्ट डिजाइन माने आसी जाउछे देखो इटा भी 2700 रे आसी जेबा इटा भी 2700 रे तार बाद इटा उटे आसी गला देखोन इटा कॉफी रे अछि रेड कलर अच्छा भल लागुछे आ इटा होछि आंचल टा देखोन ब्लैक कलर आंचल आसी जेबा आउ जतार फुल बॉडी रे आई तार प्राइस भी 2600 रे आसी 2600 टका रे इटा आसी जाउछि इटा उटे देखमा हमें सॉफ्ट डिजाइन रो देखमा उटे कम प्राइस से देखो सॉफ्ट डिजाइन भी पले आसी इटा सॉफ्ट डिजाइन रो बहुत बढ़िया कलेक्शन टे स्वस्ति रो आंचल अछि ना स्वस्ति रो आंचल आसी जाउछि आ तार फुल बॉडी टा इटा होछि फुल बॉडी टा देखो फुल बॉडी टा अंता आस्पेक्ट बढ़िया रे अछि देखो रेड कलर प्राइस इटा
2900 रे आस 2900 टंका रे आसी जाउछे इटा उठे देखो इटा भी हे सप्ता डिजाइन रे सप्ता माने हाफ हाफ सप्ता रे अछि देखो इटा होची आंचलटा रेड कलर रे अछि रेड कलर आसबो आ इटा होची फुल बॉडी टा देखियो आइ तार प्राइस टा केते रहउछे इटा 2700 रे आसबो 2700 टंका रे इटा आसी जाउछे इटा उठे देखमा कॉफी कलर इटा उठे डीप मेरून अछि डीप मेरून रे थान साड़ी देखो पेपर डिजाइन एबे थान साड़ी देखि इधर ब्लाउज पीस तो आसी जीवा हां आइदा तार एंता आसबा तार आंचलटा देखि देमा तार आंचलटा टिके देखि दो केते बढ़िया लागुछे आंचल बड़ आंचल भी तो दउछे हां आइदा ब्लाउज पीस भी आसी जाउछे इधर ब्लाउज पीस भी आसी जीवा देखो इधर ब्लाउज पीस भी आसी ब्लाउज पीस धड़ी जेना प्लेन अछि ना प्लेन आसी जीवा आइ तार प्राइस इटा 2900 रे आसबा 2900 टंका रे इटा आसी जाउछे हाफ हाफ डिजाइन रे गुटे अछि हाफ हाफ रे बहुत सुंदर कलेक्शन टे आसी बढ़िया लागुछे देखो इटा मेहंदी रो आंचल अछि ना मेहंदी कलर रे हां मेहंदी कलर रे आंचल अछि जेता फुल बॉडी टा देखो इधर प्राइस टा 3000 रे आसबा 3000 टंका रे इटा आसी जाउछे इटा 2300 रे आसबा देखो इटा भी हाफ हाफ कलर रे इटा भी हाफ हाफ डिजाइन रे अछि इटा 2300 इटा 2300 रे आसी इति ब्लाउज पीस ना आसे ना इथरे ब्लाउज पीस ना आसे इटा होछि तार आंचलटा देखि तार आंचलटा एंता आसबा इटा एक्स्ट्रा ब्लाउज पीस कहले बिलो मिली जिबा हां मिली जिबा इता सेम कलर केते पडुछे 100 टका लेखा 100 टका लेखा 100 लेखा आइनो डिलीवरी चार्ज टा केते काना रहउछे डेली 2000 ऊपर जन माने नेबे पूरा फ्री 2000 ऊपर नेले फ्री आ 2000 भीतर नेले 50 टका 50 टका लागबा 50 टका लागबा इटा देखुन सप्ता डिजाइन आसीला इटा होची आंचलटा फुल सप्ता रे अछि आइटा होची एंता फुल बॉडीटा डबल सप्ता रे अछि देखो इतार प्राइस टा केते रहउछे इटा 2700 रे आसीबा इटा 2700 टका रे आसी जाउछे इटा देखुन कम रेंज रो सब देखि देला एबे टिके हाई प्राइस रे देखो इटा देखुन इटा उडे आसी गेला इटा देखुन उडे नवा डिजाइन रो आसी गेला सिंगल बॉर्डर रे रेड कलर रो बॉर्डर बॉडी रे एंता आसीबा फुल बॉडीटा 3800 रे आसीबा 3800 टका रे इटा आसी जाउछे देखो तार आंचल देखो केते बढ़िया लागु तार आंचल आइथरे ब्लाउज पीस आसी जाउछे हां इथरे ब्लाउज पीस आसी जेबा एटा ब्लाउज पीस आसी जेबा इथरे ब्लू रे रेड रो कॉम्बिनेशन ब्लू रे एटा होची देखुन जोड़ी शंखरी अछि एटा पूरा से हाई प्राइस रो साड़ी डिजाइन दे दिछ ना हां तबे रेड कलर अछि तार धड़ी रे तार देखो आंचल केते बढ़िया लागु आंचलटा देखि दो आंचलटा पूरा से झूठी काटला मिताल अछि बढ़िया है जे पूरा माने पतला पतला लाइनिंग हे करी केते बढ़िया लागु छै आइ तार प्राइस टा एटा 3600 रे आसबा 3600 टका 3600 रे आसी जेबा एटा देखो हम लाइट कलर ऊपर अछि डबल बॉडी भी लागु छै 3D पैटर्न रे अछि डबल बॉर्डर काम हे देखो इरा होछि फुल बॉडीटा एटा आसी आइटा होछि देखुन तार आंचल देखि भी केते बढ़िया काम हे छै देखो आइ तार प्राइस टा केते रहउछे एटा 4000 रे आसी एटा 4000 टका रे एबे जहा देखमा सबुथरे ब्लाउज पीस आसी जाउ सबुथरे ब्लाउज पीस आसी बा यार इरा देखुन डबल धड़ी कलर आसु छै इटा डबल बॉर्डर रे आसी रेड कलर देखुन इटा होछि आंचल एंता आसबा आतर फुल बॉडी रे देखि देमा इटा होछि फुल बॉडी रे तार प्राइस टा केते रहबा एटा 4800 रे आसी 4800 टका तार बाद इटा उठा आसीला लाइट कलर जन के इटा भी देखुन डबल धड़ी रे सूता धड़ी ऊपर आसी छै इटा भी हां इटा होछि कलर टे बढ़िया लागु छै आ इटा आंचल केते बढ़िया फुल डिजाइन छै ना इटा बॉर्डर रो जेन देखुन बॉर्डर रो मझी रे जेन इटा काम हि छै जेन डिजाइन अछि इटा आंचल भी सेम हे डिजाइन अछि हां सेम से डिजाइन दे दै छै या देखुन तार फुल बॉडी रे देखुन केना गुटे बहुत बढ़िया लागु छै इटा बढ़िया लागबा इटा बहुत बढ़िया लागबा आइ तार प्राइस टा केते रहउ छै इतर प्राइस टा अछि 4700 टंका रे आसी जाउ छै हां 4700 रे आसी जेबा इना उठे आसी गेला टेराकोटा डिजाइन रे देखुन बॉक्स पैटर्न इटा परभा वाला भी छै हां परभा डिजाइन रे अछि तार आंचल एंता आसबा इटा होछि आंचलटा आ फुल बॉडीटा टिके देखि फुल बॉडीटा एंता इटा पूरा से डबल बॉर्डर मिदाल काम अछि इटा भी एंता है जरा आंचल बॉर्डर लागि साइड रे भी टिके रहि जाउ छै फुल इधर प्राइस टा इटा 3800 आसबा 3800 टंका रे साड़ीटा आसी जाउ छै तार बाद देखुन गुटे बढ़िया लागु छै कलर पूरा शाइनिंग तो मस्त आउ छै पूरा बढ़िया आसु छै येलो आ इटा मेरून कलर कॉम्बिनेशन रे अछि इटा होछि फुल बॉडीटा धड़ी रे देखुन आइटा होछि आंचलटा तार आंचलटा आइता प्राइस टा इधर प्राइस टा भी 3800 रे आसबा 3800 टंका रे इधर फुल बॉडी रे शाइनिंग आउ छै देखुन साड़ी रो एते बढ़िया तो बहुत बढ़िया लागबा इटा बिहाय घरिया लई मस्त छै साड़ी माने तार बाद इटा उडे देखुन गुटे इटा भी डबल धड़ी रे आसु छै इटा भी शाइनिंग बहुत बढ़िया आउ छै ना बढ़िया लागबा डबल बॉर्डर रे आउ छै इटा होछि फुल बॉडीटा देखुन 3D पैटर्न रे अछि इटा आइटा होछि आंचलटा देखि दम बढ़िया डिजाइन रे अछि इटा बॉर्डर जनता आंचल भी हां हे डिजाइन रे दे दै छै आंचलटा आइटा होछि फुल बॉडी रे सीमेंट कलर रे रेड रो कॉम्बिनेशन हां आइता प्राइस इटा 4500 रे आसी 4500 टंका रे इटा आसी जाउ छै बॉटल ग्रीन रे गुटे देखो इटा बॉटल ग्रीन रे आसी बढ़िया धड़ी रो काम देखो केते बढ़िया हां लागु छै इटा शाइनिंग तो बहुत बढ़िया लागबा पिनले भी बहुत बढ़िया लागबा इटा आ इता आंचल टिके देखि आंचल काम भी देखो केते बढ़िया लागु छै इटा होछि आंचल रो काम देखो बहुत बढ़िया अछि आ फुल बॉडी टा टिके देखमा
এটা হচ্ছে ফুল বডি এটা ফুল বডিটা এন্তা আসবা এটা রাউন্ড টেরাকোটা রে আছে এটা গোল্ডেন কালার রে কাম হিছে না গোল্ডেন কালার কাম হিছে আর তার বর্ডর ভি মানে ধড়ি রে ভি এন্তা আসবা গোল্ডেন কালার পুরা আছে শাইনিং বর্ডর আছে পুরা আই তার প্রাইস টা কেতে রହୁছে এটা भी 47 রে আসি এটা भी 47 রে এটা ওটা আসি গলা দেখুন এটা भी 3D প্যাটার্ন রে আছে এটা भी 3D প্যাটার্ন রে দেখুন এটা লাইট কালার আর গ্রিন কালার রে রামা গ্রিন সাঙ্গে আছে আর ওই তার আঁচলটা দেখি দাও এটা হচ্ছে আঁচলটা টেরাকোটা ওটা পড়িছে এইটা হচ্ছে ফুল বডিটা আই তার প্রাইস টা কেতে বঢ়িয়া লাগবা এটা 3800 রে 3800 রে টাকা রে এটা भी 3D প্যাটার্ন রে আছে দেখুন এটা 3D প্যাটার্ন কালার ধড়ি সাঙ্গে এটা পেরে পেরে ডিজাইন রে আছে পেরে ডিজাইন রে আছে দেখুন পেরে পেরে রে আছে এটা স্কাই কালার রে লাইট কালার এইটা হচ্ছে ব্লু কালার আঁচলটা আছে না ব্লু কালার পুরা চক্র ডিজাইন রে আছে চক্র ডিজাইন আছে আর তার প্রাইস টা কেতে রହୁছে এটার প্রাইসটা আসবা 4700 4700 টাকা রে এটা আসি যাଉଛି এটা ওটা দেখুন কেতে বঢ়িয়া মানে সফটটা উপরে আছে সাপ কাম পুরা হিছে দেখুন বহুত সাপ কাম হিছে আর ডিজাইন পুরা ইউনিক আছে সাপ আছে চক্র ভলিয়া আছে আর ফুল বডিটা টিকে দেখি না এটা ডিজাইনটা দেখুন সিঙ্গেল সফটটা রে আছে না সিঙ্গেল সফটটা রে পুরা ইউনিক তলাটা পড়বা সফটটা কুঁচরে বঢ়িয়া লাগবা সফটটা তলে পড়বা এইটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন কেতে সাপ কাম হিছে আমি জুম করে দেখি দউছি বাকি বহুত সাপ কাম হিছে দেখুন কেতে বঢ়িয়া भी লাগছে এটা খালি গুটে পিস না আছে কে हां एटा गुटे पीस माने अछि केटा डबल आसुचे माने गुटे पीस सेटा ऑर्डर भी पले आसुचे आ नै भी जाउछन मतलब वीडियो देखुन सेल ऑर्डर करू नेहले बहुत जल्दी स्टॉक आउट हिबा एटा बहुत बढ़िया कलेक्शन रे अछि एटा 5200 रे आसबा एटा 5200 टका रे सिंगल बॉर्डर रे सिंगल बॉर्डर एटा देखुन गुटे डबल बॉर्डर रुद्राक्ष बॉर्डर रे देखुन आछि छे शाइनिंग बॉर्डर पूरा बिहा गरिया ले हल्दी लागि तो फंक्शन ले बढ़िया आसबा पूरा एक नंबर कलेक्शन रे एटा हल्दी लागि एटा होछि आंचलटा मेरून कलर रे अछि ना मेरून कलर रे डीप मेरून कलर रे आंचलटा आ फुल बॉडीटा टिके देखि दमा এটা হচ্ছে দেখুন ফুল বডিটা কেন বঢ়িয়া লাগুছে যে শাড়ি তো বহুত বঢ়িয়া লাগুছে কেতে বঢ়িয়া লাগবা আই তার প্রাইসটা কেতে রহুছে ইদার প্রাইসটা আছে 5200 রে আসি 5200 টাকা রে ডবল বর্ডর রে আসি প্রাইস ওয়াইজ এটা ওটা বহুত বঢ়িয়া কালেকশন আছে দেখুন এটা भी ডবল বর্ডর রে আসি এটা भी আসি সুতা বর্ডর অরেঞ্জ কালার রে আসছে এটা भी শাইনিং বর্ডর আছে হ্যাঁ এটা भी শাইনিং বর্ডর আছে এটা 3D প্যাটার্ন আছে 3D প্যাটার্ন রে আছে এটা হচ্ছে আঁচলটা দেখুন এটা আসবা কি আঁচলটা এন্ডা আছে দেখুন রাউন্ড আছে এটা আর ফুল বডিটা টিকে দেখি দমা এটা দেখুন এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন এটা লুক দেখুন কেন বঢ়িয়া লাগুছে এটা ডিজাইনটা দেখুন শাইনিং भी पूरा डबल कलर আছে না ডিপ কলর আর লাইট কলর উপরে আছে আই তার প্রাইসটা কেতে রহুছে পুরা 5000 আছে এটা পুরা 5000 টাকা পড়বা এটা উঠে দেখুন তার বর্ডর দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে এটা বর্ডর এটা চৌড়া বর্ডর পুরা দিয়ে দিছে চৌড়া বর্ডর মঝিরে ওটা কমটে পড়িছে হ্যাঁ এটা দেখুন কেতে বঢ়িয়া পাটর শাইনিং আসুছে কেতে বঢ়িয়া লাগুছে এইটা হচ্ছে আঁচলটা পুরা কেড়ে চমকুছে মস্ত লাগুছে আর ফুল বডি টিকে দেখি না এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখি দাও এই তার প্রাইসটা কেতে রহুছে এটা 5400 রে আছে 5400 টাকা রে এটা আসি যাউছে তার বাদ দেখো আমি ডবল ধরি উঠে দেখো ডবল দে সিঙ্গেল বডি মাছ বর্ডরে আছে মাছ আর ফুল দুইটা আছে না এটা বর্ডরে মাছ আর ফুল আছে আইডা হচ্ছে দেখুন বরফি ডিজাইন টাইপ রে আছে বাকি বহুত সুন্দর আছে দেখুন এটা দেখুন তার আঁচল भी দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে পুরা ইউনিক আছে এটা কলস গড়ু ডিজাইন হ্যাঁ কলস গড়ু ডিজাইন রে আসি যাবা আর এটা হচ্ছে তার ফুল বডিটা এন্তা আসবা ফুল বডি भी বঢ়িয়া লাগুছে গ্রিন কালার উপরে আছে আই তার প্রাইসটা কেতে রহুছে এটা 5300 রে আছে এটা 5300 টাকা রে আসি যাଉଛି দেখুন কম প্রাইস রে সব আসি যাଉଛି এটা উঠে আসি গলা দেখুন এটা উঠে রেড কালার রে না রেড কালার আর এটা ব্লু কালার কম্বিনেশন রে আছে দেখুন এটা ব্লু কালার আর আঁচলটা আছে আর ফুল বডিটা টিকে দেখি না এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটার প্রাইসটা হচ্ছে 4700 রে আসি 4700 টাকা রে আসি যাଉଛି এটা উঠে আমরা দেখমা দেখুন ব্লাউজ ওয়ার্ক আসবাই শাড়ি রে এটা ব্লাউজ পিস সিঙ্গেল বর্ডার ওয়ার্ক হ্যাঁ সিঙ্গেল বর্ডার রে এটা হচ্ছে ফুল বডিটা না বডিটা এন্তা আসবা দেখো লাইট কালার আর এটা লাইট কালারে কফি কালার হ্যাঁ দেখো এটা হচ্ছে আঁচলটা দেখুন বহুত বড় আঁচলটা দিয়েছে সস্তি ডিজাইন আর দেখুন মানে দেহের কাম যেনতা আছে বডির কাম তার ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক भी হেই ডিজাইন আসি যাবা দেখো পুরা সেম ডিজাইন আসি যাবে সেম ডিজাইন আসি যাবা দেখুন এটা 5300 রে আসি 5300 টাকা 300 রে আসি যাবা এটা দেখুন তার ফুল বডিটা এন্তা আসবা ওটা দেখমা আমি গ্রিন কালার পেরে ডিজাইন গুটে গুটে পেরে ডিজাইন আছে গুটে বাঁধা ডিজাইন আছে বাঁধা ডিজাইন আছে দেখো এটা লহরি ভলিয়া আছে এটা ফার্স্ট আঁচলটা দেখি দাও তার আঁচলটা দেখো এটা হচ্ছে আঁচলটা কত বড় আঁচলটা দিয়েছে দেখুন ঝুঁটি কাম ভরি করে দিয়েছি আর ফুল বডিটা টিকে দেখুন এটা হচ্ছে ফুল বডিটা আই তার প্রাইসটা কেতে রহুছে এটা 4500 রে আছে 4500 টাকা রে এটা আসি যাଉଛି তার এটা উঠে আসি গলা দেখুন শাইনিং भी কেন্দা আছে এটা भी শাইনিং বর্ডার আছে সিঙ্গেল বর্ডার বাকি এটা পুরো ডবল বর্ডার মতন কাম বলিয়া হইছে এটা হচ্ছে দেখুন এটা সফট কালার রে আছে না হ্যাঁ কালারটা বঢ়িয়া লাগুছে
स्काई कलर ऊपर अच्छे टिके टिके केते बढ़िया এটা হচ্ছে আঁচলটা দেখুন ঝুটি ডিজাইন এটা চক্র ডিজাইন চক্র ডিজাইন আঁচলটা তার ফুল বডিটা আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এন্তা আছে কলর কম্বিনেশন তো পুরা মস্ত আছে এটা আছে আর তার প্রাইসটা কেতে এটা রহবা 5500 রে আসবা 5500 টাকার এটা আসি যাচ্ছে এটা দেখুন গুড়ে শাইনিং আছে এটা ওটা দেখুন ডবল এটা হচ্ছে 6 বর্ডার वाला 6টা বর্ডার আছে হ্যাঁ 6 বর্ডারে আসি যাবা দেখুন এটা ওটা বহুত সুন্দর কালেকশন দেখুন চক্র বাকি এগুলি কেনা মস্ত এটা ওটা বহুত বড়িয়া কালেকশন আছে 3D প্যাটার্ন আছে না 3D প্যাটার্নে আছে এটা এটা হচ্ছে আঁচলটা এন্তা আছে আঁচল ইনো ভিতরে লাইনিং একরি আছে এটা হাতি ময়ূর সব আছে না কে হ্যাঁ সব আছে এথিরে আর এটা হচ্ছে দেখুন ফুল বডিটা দেখুন 3D প্যাটার্ন বহুত বড়িয়া কালেকশন এটা আছে মস্ত লাগুছে আর তার প্রাইসটা আছে এটা 6500 রে আসি 6500 টাকা এটা আসি যাচ্ছে এটা भी দেখুন 6টা বর্ডার উপরে চক্র ডিজাইন রে আসুছে এটা भी 6 বর্ডারে চক্র ডিজাইন আসি যাচ্ছে এটা প্যারট গ্রিন উপরে আছে লাইট কলর উপরে ওটা বহুত বঢ়িয়া লাগুছে কলরটা তার আঁচল দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে ছোট ছোট ময়ূর রে না ময়ূর রে আছে আর তার ফুল বডিটা আছে এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এন্তা কিছু আর তার প্রাইসটা কেতে রହୁছে এটা পুরা 7000 আসবা 7000 টাকা রে পুরা 7000 টাকা রে আসি যাবা এটা উঠে আসি গলা দেখুন এই কলর কম্বিনেশন ডবল বর্ডার রুদ্রাক্ষ বর্ডার রে আসুছে এই কলর কম্বিনেশন তো পুরা মস্ত লাগুছে মেহেন্দি কলর উপরে আছে তার মেহেন্দি কলর বেবি পিঙ্ক র কম্বিনেশন আছে না হ্যাঁ এটা হচ্ছে আঁচলটা দেখুন এটা সফা কাম আছে আঁচল রে মেহেন্দি কলর রে আছে বহুত সাফ কাম হইছে আর তার ফুল বডিটা টিকে দেখি দেমা এটা হচ্ছে ফুল বডির ডিজাইন দেখুন কত সুন্দর লাগুছে যে পুরা সফা কাম বডির কাম भी পুরা সফা আছে 5500 রে আসি 5500 রে দেখুন 5500 রে মতে লাগুছে এটা বহুত বঢ়িয়া কালেকশন ডবল বর্ডার রে গুডে নয়া মানে কলর তে দেখুন গ্রে কলর উপরে আছে হ্যাঁ গ্রে কলর রে এটা রেড কম্বিনেশন কলর কম্বিনেশন আছে দেখুন এটা হচ্ছে আঁচলটা দেখি দাও এটা আঁচলটা আমার ওয়ার্ক আসবা এটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আছে ওয়ার্ক আছে ভাই ওয়াও দেখুন এটা ওটা বঢ়িয়া লাগুছে ব্লাউজ পিস কত ডিজাইন রে এটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আছে বুটি করে আছে কেতে বঢ়িয়া লাগুছে আর তার প্রাইসটা কেতে রହୁছে এটা 6000 এটা 6000 টাকা রে 6000 রে আসি 6000 টাকা রে দেখুন ব্লাউজ পিস টাকা রে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক ডবল বর্ডার वाला আসি যাচ্ছে মাছ বর্ডার আছে না মাছ বর্ডারে আছে হ্যাঁ এটা দেখুন ওরে 1 ফুটিয়া বর্ডার 1 ফুটিয়া আজকাল এই শাড়িটা বহুত চালিছে না কি হ্যাঁ বেবি পিঙ্ক রে আছে এই ডিজাইন উপরে বহুত চালিছে হাতি আছে সব বর্ডারে হাতি মানে এটা পুরো বড় বড় হাতি ডিজাইন আছে এটা হচ্ছে আঁচলটা এটা মিউজিক থিম রে পুরো আঁচলটা দিয়ে দিয়েছে মিউজিক আছে এটার ব্লাউজ পিস এন্ড আছে এটা হচ্ছে ব্লাউজ পিসটা আর ওইটার প্রাইসটা কেতে রହୁছে এটা 7500 রে আসি এটা 7500 টাকা রে আসি যাচ্ছে এবে হেই ডিজাইন অলগা কলরতে দেখুন এই প্যাটার্ন উপরে দেখুন এই প্যাটার্ন উপরে দেখুন 1 ফুটিয়া বর্ডার উপরে এটা সমান আছে তার বডিটা সমান আছে কিন্তু ডিজাইনটা ধড়িটা টিকে অলগা আছে এটা হচ্ছে হাতিরে আছে এটা হংসরে আছে না হংস পদ্ম ফুল উপরে আছে এটা সে পানি রে হংস পহরিলাটা আছে এটা হচ্ছে দেখুন তার আঁচলটা ফার্স্ট দেখি দেমা তার আঁচলটা এটা হচ্ছে সেম পুরো আঁচল আছে না মিউজিক পুরো সেম আছে দেখুন মিউজিক থিম রে আঁচলটা আছে তার প্রাইস সেটা হি আসি যাবা প্রাইস সেম আছে 7500 রে আসি যাবা এটা ওটা দেখো মা কেতে বঢ়িয়া কলেকশন রামা গ্রিন উপরে আছে এটা ওটা রামা গ্রিন রে এটা আছে ওলা 6 वाला বর্ডার না এটা 8টা বর্ডার আছে 4টা উপরে 4টা আছে ওয়াও এটা ওটা নিউ ডিজাইন তে পুরো আছে ইউনিক ডিজাইনটা আছে এটা এটা হচ্ছে আঁচল भी দেখুন কেতে বঢ়িয়া পুরো ইউনিক আছে আঁচল মস্ত লাগুছে পুরা ঝুটি কাম বিলো বহুত ইউনিক ডিজাইন আছে মস্ত লাগুছে আর ফুল ব্লাউজ পিস আসি যাবা এটা ব্লাউজ পিস আসি যাচ্ছে না ব্লাউজ পিস রে সবুতরে ব্লাউজ পিস আসি যাবা আর তার ফুল বর্ডার বডিটা भी দেখুন কেতে বঢ়িয়া শাইনিং আর কেতে বঢ়িয়া লাগবে এটা ওটা বহুত বঢ়িয়া লাগুছে নয়া ডিজাইনটা আর তার প্রাইসটা কেতে রହୁছে এটার প্রাইসটা 7500 টাকা রে আসি যাচ্ছে তার বাদ এটা ওটা আসি গলা দেখুন এটা ওটা भी এটা 6 वाला বর্ডার না হ্যাঁ এটা 5 বর্ডার এটা 5 বর্ডার তাহলে 4টা আছে উপরে গুটে আছে এটা ইনো জুড়ে আছে এটা জুড়ে আছে এটা দুইটা এটা গুটে আছে 5টা বর্ডার আছে 5টা বর্ডারে আছে বঢ়িয়া লাগছে শাড়িটা দেখুন এটা হচ্ছে পার্পল কালার রে পার্পল কালার উপরে আছে লাইট কালার আছে কফি কালার হ্যাঁ দেখুন তার প্রাইসটা সফা আছে এটার ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আসবে এটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আছে দেখুন বহুত সুন্দর ডিজাইন আছে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক রে আসি যাবা ইথরে भी আসি যাবা ওয়ার্ক সবুতরে ওয়ার্ক তলে বিলো অলগা ডিজাইন পুরা আছে না ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক রে আসি আর তার প্রাইসটা কেতে রহবা এটা भी 7500 রে আসি এটা भी 7500 টাকা রে আসি যাচ্ছে রামা গ্রিন র বহুত সুন্দর কালেকশন রে আসি গলা দেখুন শাইনিং কলর শাইনিং আসুছে এটা হচ্ছে তলে ছোট ছোট সফটা भी পড়িছে দেখুন ইউনিক ডিজাইন পুরা আছে না পুরা ডিজাইনটা আছে দেখুন যেটা আঁচল দেখুন মন্দির আছে তুলসী গজ বলিয়া আছে তুলসী চৌরা আর গজ আছে আর ফুল বডিটা টিকে দেখি না এটা হচ্ছে দেখুন ফুল বডিটা দেখি ফুল বডিটা ডিজাইন দেখুন গুটে লাইন রে সফটা भी দিয়ে দিয়েছে হ্যাঁ বড়িয়া আর তার প্রাইসটা কেতে রহবা এটা পুরা 8000 আসবে এটা 8000 টাকা রে আসি যাচ্ছে দেখ মা এটা ওটা মেহেন্দি কালার রে আছে মেহেন্দি কালার রে 3D প্যাটার্ন পুরা আছে দেখুন এটা কলর আছে দেখুন মাল্টি কলর ভলিয়া সব কলর দিয়ে দিয়েছে এটা রেড কলর ব্ল্যাক কলর আর মেহেন্দি কলর রে
এটার আঁচলটা এন্তা এটা হচ্ছে আঁচলটা হাতি ডিজাইন আঁচলটা আছে হাতি আছে সিংহ আছে ময়ূর ময়ূর আছে এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এন্তা কিছু আসিবা এটা ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି এই তার প্রাইসটা কেতে হচ্ছে এটা পুরা 8000 আসিবা এটা 8000 টাকাରେ আসি যাଉଛି তার বাদ এটা ଗୋଟେ আছে রামাগ্রির ଗୋଟେ দেখো এটা ଗୋଟେ রামাগ্রি এই চৌড়া মোটা একুটিয়া বর্ডর রে আছে না একুটিয়া বর্ডর কিন্তু এই বর্ডর ডিজাইনটা দেখুন এটা ଗୋଟେ বহুত সুন্দর ডিজাইনটি আছে পুরা স্টার বর্ডর রে আছে এটা হচ্ছে ফুল বডিটা বর্ডর সঙ্গে তার আঁচলটা দেখুন এটা হচ্ছে আঁচলটা এটা সে বজা বজালা ডিজাইন আছে না হ্যাঁ বজা বজালা ডিজাইন আছে মোরি এটা মানে সব বজাউছ এই দেখুন এটা হচ্ছে আঁচলটা ওয়ার্ক এটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্কটা দেখুন হ্যাঁ ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক রে ফুল পুরা কাম আছে না পুরা ফুল কাম আছে হ্যাঁ 8000 রে আসি যাবে 8000 টাকারে এটা আসি যাଉଛି রে আসি এটা ଗୋଟେ ଆସିଗଲା ମେହେନ୍ଦି କଲର ଉପରେ ଅଛି ମେହେନ୍ଦି କଲର ରେ ଗୋଟେ ଆସିଗଲା ଦେଖୁন ମେହେନ୍ଦି କଲର ଏଇଟା ବି ସଫ୍ଟ ডিজাইন আছে মুহু ডিজাইন আছে মুহু ভিতরে এটা গজ আছে দেখুন এটা ଗୋଟେ বহুত সুন্দর লাগবা এই ডিজাইনটা দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে ফুল বডিটা দেখিদমা এটা পহলা আঁচলটা দেখিদমা পহলা আঁচল भी सेम है बॉडी डिजाइन संगे समान আছে आ फुल बॉडीटा टिके देखमा এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন গজ ডিজাইন রে আছে আই তার প্রাইসটা কেতে রହୁছে এটা भी 8000 রে আসি যাবে এটা भी 8000 টাকারে আসি যাଉଛି এটা ଗୋଟେ কেতে সুন্দর লাগবা এই দেখুন এটা থম্বনেল র শাড়ি না হ্যাঁ থম্বনেল র এটা হচ্ছে থম্বনেল র শাড়িটা এটা স্টার সফটা আর রাউন্ড সফটা উপরে আছে স্টার সফটা রাউন্ড সফটা রে আছে এটা হচ্ছে আঁচলটা দেখি দাও আঁচলটা কলসি গড়ু ডিজাইন ব্লাউজ পিস পেতে আসি যাবে আর ফুল বডিটা কি দেখি না ফুল বডিটা দেখুন এটা গমলা ডিজাইন রে আছে না হ্যাঁ গমলা ডিজাইন এটা স্টার সফটা আছে এটা 9000 রে আসি যাবে এটা 9000 টাকারে আসি যাଉଛି এটা শঙ্খ ডিজাইন भी ইনো আছে শঙ্খ পদ্ম এটা সবু আছে দেখুন তলে পুরা গুটে লাইন সফটা দেই দিছি স্টার সফটা আর এটা আছে দেখুন এটা ওটা আসি গলা এটা भी ইউনিক ডিজাইন সফটা এটা भी ইউনিক ডিজাইন সফটাতে দেখুন তিন ধাড়ি সফটা দেই দিয়েছে না এটা তিন ধাড়ি সফটা দেই দিয়েছে তার ধড়ির কাম भी দেখুন বঢ়িয়া লাগুছে এটা পুরা সে পাটো ডিজাইন মিতা লাগছে না বর্ডারটা এতে বড় শাইনিং আছে দেখুন পাটো বর্ডার উপরে দিয়েছে এটা সিনারি আঁচল দিয়েছে দেখুন এটা আছে গজ পুরা মানে এটার ফুল বডিটা এন্তা আসবা দেখুন এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটার ব্লাউজ পিস র ওয়ার্ক কি দেখি এটা ব্লাউজ পিস এর ওয়ার্ক আছে ওয়ার্ক আছে এটা भी ভরি ভরি পুরা কাম বঢ়িয়া লাগুছে ব্লাউজ পিস মানে মিলন সফটওয়্যারে भी আছে আমার ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আসি যাচ্ছে আই তার প্রাইসটা 9500 আছে 9500 টাকারে আসি যাচ্ছে দেখুন তার বাদ এটা ওটা আসি গলা এটা দেখুন বেবি পিঙ্ক রে আসি যাচ্ছে বেবি পিঙ্ক রে ব্লু র কম্বিনেশন এটা হচ্ছে কেতে ধাড়ি সফটা আছে দেখুন এটা চার ধাড়ি সফটা আছে তলে ধাড়ে মঝি দুই ধাড়ি লাইন রে এটা চেস্ট পটি সফটা দুই ধাড়ি আর আরো সফটা বড় ময়ূরটে আছে এখানে এটা আঁচলটা বড় ময়ূর আছে জায়গায় ছোট আছে আর ফুল বডিটা দেখি দমা এটা দেখুন ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আছে এটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আছে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আছে এবা আর তার ফুল বডিটা টিকে দেখি দমা এটা হচ্ছে দেখুন ফুল বডিটা দেখি দাও এটা দুই ধাড়ি এটা ইউনিক ডিজাইন সফটা আছে আর দুই ধাড়ি এটা চেস্ট পটি সফটা আছে আই তার প্রাইসটা এটার প্রাইস भी 9500 রে 9500 টাকারে এটা ওটা দেখুন সফটা শাইনিং রামাগিরি রে আছে না রামাগিরির উপরে মেহেন্দি ডবল সফটা আছে তা ডবল সফটা ডবল ধড়ি রে भी আছে দেখুন ডবল বর্ডার ডবল সফটা আর এটা হচ্ছে দেখুন ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক भी আসুছে হে মানে তার আঁচল আসা ময়ূর ডিজাইন রে আঁচল আসুছে আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটা ফুল বডি তার ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক দেখমা এটা ব্লাউজ পিস রে ওয়ার্ক আসি যাଉଛି দেখুন এটা भी ওয়ার্ক আসিবা এটা ডবল সফটা ডবল বর্ডার আর ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক এটা भी 9500 রে আসে 9500 টাকারে 9500 রে আসি যাবা এটা উঠে আসি গলা দেখুন এটা উঠে भी সফটা ডিজাইন আছে না এন্ডা আছে আর এটা भी দুই ধাড়ি চেস্ট পটি সফটা দুই ধাড়ি ইউনিক ডিজাইন সফটা দিয়েছে দেখুন এটা হচ্ছে আঁচলটা ময়ূর ডিজাইন আছে এন্তা আসবা তার ব্লাউজ পিস भी ওয়ার্ক আসি এটা भी ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক তো বহুত সুন্দর ডিজাইন আছে দেখুন এটা পুরো ফুল বডিটা এন্তা আসবা এটা ফুল বডিটা এটা भी 9500 রে আসি যাবা এটা কেতে টাকা পড়বে এটা भी 9500 রে আসি 9500 টাকারে পিনলে এটা লুক গুটে পুরা অলগা আসবা দেখুন ব্লু কালার উপরে আছে না আর রামাগিরি র বর্ডার আছে হ্যাঁ দেখুন এটা হচ্ছে ফুল বডিটা আমি এটা আপনাকে দেখে দেউছেন দেখুন বহুত সুন্দর ডিজাইনটা আসি এইছে এটা হচ্ছে আঁচলটা ময়ূর ডিজাইনের আঁচলটা আছে এটা भी আঁচল পলে আসুছে আর এথরে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আছে এথরে भी ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আসি যাଉଛି আর ফুল বডিটা টিকে দেখি দমা এটা দেখুন পুরা পাটো পিনলা মিতা লাগবা এতে সুন্দর কালেকশন আছে পুরা ইউনিক ডিজাইনের সবটা भी তো এটা দেই দিয়েছে আর তলে এটা সোয়া ডিজাইন আছে না ডবল সোয়া রে আছে এটা 9300 রে আছে এটা 9300 টাকারে আসি যাଉଛି তার বাদ এটা ওটা আসি গলা দেখুন রামাগিরি রে দেখুন রামাগিরি রে ডবল সফটা ব্লু কালার উপরে আছে হ্যাঁ উপরে ডবল ধড়ি বলিয়া আছে দেখুন আর ফুল বডিটা টিকে দেখি বডিটা দেখুন এটা আঁচল দেখি দাও আঁচলটা দেখুন সিঙ্গেল ময়ূর রে পুরা আছে দেখুন বড় ময়ূর আছে ছোট ময়ূর তার ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আসবা সব শাড়ি রে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক বলে আছে মিলন সফটা রে হ্যাঁ
आ इटा फुल बॉडी रे एंता आसबा फुल बॉडीटा देखि दन फुल बॉडी रे फुल बॉडी रो डिजाइन त बहुत बढ़िया लागो इटा 9999 आसबा 9999 देखो बहुत बढ़िया प्राइस टे भी होचे ना आइरा देखो इरा गोटे पूरा यूनिक अछि एंता कलेक्शन इटा भी थंबनेल रो इरा थंबनेल रे देला साड़ी थंबनेल रे देला साड़ी देखो इरा देखो इधर सॉफ्ट रुद्राक्षर माने पाटो बॉर्डर रे अछि देखो ये पाटो बॉर्डर रे अछि पूरा साड़ी भी पूरा देखो पाटो भलिया पूरा शाइनिंग भी आछे एते बढ़िया लागै छै पूरा डिजाइन रे अछि जेटा इधर भी देखो ना आंचल टा एंता किछि आसी जेबा आंचलटा आ इधर भी ब्लाउज पीस वर्क आसबा इटा पूरा यूनिक डिजाइन पूरा अछि ना वर्क अछि फुल बॉडी टा देखो आइरा फुल बॉडी टा टिके देखमा फुल बॉडी टा देखो पूरा एंता आसी जेबा यूनिक डिजाइन रो डबल सप्ता अछि देखुन डबल बॉर्डर रे अछि आ बहुत बढ़िया कलर कॉम्बिनेशन अछि इटा भी हे सेम रे 9999 रे इटा भी हे 9999 रे आसी तो फ्रेंड्स आज लगे एतकी थिला वीडियोटा पसंद आसला बेले लाइक करूं शेयर करूं और हमर चैनल रेमंडा संबलपुरी साड़ी के प्लीज टिके सब्सक्राइब करूं।